अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हर जानिब खुशियों की नवीद है। उम्दा लिबास, नित नए पकवान, ज़ियाफ़तों का एहतमाम, हर कोई एक दूसरे को जो है वो मुबारकबादें दे रहा है, खुशियाँ भरा पैगाम दे रहा है। बच्चों में ईदी की तकसीम हो रही है। पुररौनक समा है, हर एक के चेहरे पर खुशी आया है। लेकिन कोई है जो इन सब नेमतों से महरूम है। उम्दा पकवान तो दूर, एक वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है। ईद पर पहनने को बेहतर कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, लेकिन लब पर शिकवा भी नहीं। अलबत्ता आंखों में उम्मीद ज़रूर है, एक गहरी उम्मीद है कि शायद अब उम्मत मुसलमा को गज़ा के मज़लूम बहन भाइयों पर होने वाले मज़ालिम का ख़याल आ जाए, अक़वाम आलम के सामने उनका मुकदमा सुना जाए। आज 6 माह बीत चुके हैं। गज़ा के मज़लूमों का मुकदमा जूं का तूं है। अलबत्ता कुछ ऐसे भी खुदा तरस लोग हैं जो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के गम में उनके साथ साथ हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फ़लाई तंजीमें गज़ा के मज़लूमों के लिए खुराक, बिस्तर और कपड़ों समेत दीगर अशिया फराहम कर रही हैं। उन्हीं में से एक नाम अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का भी है, जो कि इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर वो तमाम जो एफ़र्ट्स हैं उस हवाले से भी आज हमारी गुफ्तगू होगी। साथ साथ हम जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म कम्युनिटी जो फ्रेटर्निटी हमारी, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि मीडिया का रोल भी इस मसले को उजागर करने के हवाले से कितना करामत जो है वो साबित हो रहा है, किस हद तक हमें मज़ीद अपने एफ़र्ट्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिस्पॉन्स है उसमें किस हद तक शिद्दत आने की ज़रूरत है, और मसला फ़लस्तीन को के हवाले से एक जो अमन है, जो सॉल्यूशन है, उसको ड्रॉ करने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह के इक़दामात मज़ीद करने की ज़रूरत है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हितिम नासिर साहब। आप सहाफ़ी हैं TRT वर्ल्ड से, ही इज़ एसोसिएटेड विद TRT। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक टू यू टू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, नायब सदर हैं आप अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सारे सुनने वालों को भी ईद मुबारक। शकूर साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ही मैं आगाज़ करती हूँ। आज गज़ा की जो जंग है, ये 6 माह इसको मुकम्मल हो चुके हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की जो तादाद है वो तकरीबन 33,000 से तजावुज़ कर चुकी है, और आज ईद का रोज़ है। मैं जानना सबसे पहले तो चाहूँगी कि वहाँ पे रमज़ान किस तरह से गुजरे। आज ईद का तो जो त्यौहार है वो इस रोज़ तो वो खुशियाँ मनाने से वहाँ पर हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं वो तो इन खुशियों को मनाने से महरूम ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं इस त्यौहार को भूख और अफलास के साथ, बॉम्ब्स और बुलेट्स की इन आवाज़ों, इन गूंजती हुई आवाज़ों के साथ, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी सर आपसे, आपके क्या तासुरात हैं, और रमज़ान आप क्या समझते हैं, किस तरह से वहाँ पर गुजरे हैं? अलीना बहुत शुक्रिया आपका। गज़ा की सूरत हाल तो ऐसी है कि जिसको शायद अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। जिन पे बीत रही है वही इसको ठीक तरह समझ सकते हैं। मैं मिस्र से होके आया हूँ और कोशिश की थी कि गज़ा की तरफ जाया जाए, लेकिन जो हालात हैं आपको अंदाज़ा है उसमें एंटर होना मुमकिन नहीं है। इस वक्त भी ईद के दिन हमारे अल-खिदमत के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और उनकी टीम वहाँ मौजूद है, और गज़ा ही के लोगों के साथ गालिबन वरफ़ा के जो मुहाजिरीन हैं उनके साथ ईद मना रहे होंगे। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है और इतनी मुश्किल, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि इतने बुलंद हौसला है हमारे ये फ़लस्तीनी, और इनके ईमान का लेवल ऐसा है कि जब मैं इनमें से एक फैमिली को मिला, बच्ची ज़ख्मी थी, टांग कटी हुई थी, बाजू ज़ख्मी था, और जब मैंने पूछा कि आपका क्या हाल है तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आंखों में आंसू आए कि या अल्लाह, इस कैफियत के अंदर भी ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया हमला आवर है और कोई रास्ता नहीं है उन तक मदद पहुंचने का,
لیکن اس کے باوجود الحمدللہ فلسطینیوں نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس امید پہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ اللہ ان کے لیے راستے آسان کرے گا۔ تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے۔ میں اصلاً تو بتانا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ عید کے دن میں ایک تو یہ بات سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بھائی بہن اس حالت میں ہوں کہ روٹی پانی تو چھوڑ دیں، 125 کے خاندان کے اندر کہیں 2 بندے بچے ہیں اور کہیں 5 بندے بچے ہیں، اور وہ اس عید کو کھانا نہ ملنا تو کوئی چیز نہیں ہے، گلے بھی نہیں مل سکیں گے اپنے عزیزوں کو اور اپنے پیاروں کو۔ تو اس کیفیت کے اندر جب ہم پاکستان میں عید منا رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستانی اس بات کو ٹھیک طرح سمجھیں کہ یہ عید ہم نے غزہ کے سنگ منانی ہے، اور ان کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو عید منانے کا کرنا ہے۔ الخدمت آپ کے علم میں ہے کہ آج کے روز یہ کر رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر فلسطین کا یہ جو جیسے میں نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ ان کا مفلر، یہ ہر شہر میں سارے لوگ پہن رہے ہیں، اور یہ اس بات کا اظہار ہے ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس امید پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ بے شک۔ عبدالشکور صاحب، میں چاہوں گی کہ میں ہتم کا بھی میں ضرور اس پہ کامنٹ لوں، اور پھر میں مزید بھی آپ سے جانوں گی کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے جو تعاون ہے اور جو امداد ہے وہاں تک پہنچانے میں کس حد تک کامیاب ہو پایا ہے، کس طرح سے ان ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے دکھوں کا مداوع کیا جا رہا ہے۔ ہتم، like Abdulshakur Saab was also mentioning, the way Palestinians are greeting the occasion of Eid with hunger, with bullets, with bombs, and a lot of them, the way the families have been affected, a lot of them could not hug their beloved ones, their family members for one last time, and they don't know where they're buried. What are your sentiments on this Eid and the way the resilience, and Abdulshakur Saab also very rightly pointed out the way, whatever the way they've been facing these atrocities, the Palestinians, their resilience is remarkable. Thank you very much. There are two sides of this. First of all, it is one of the saddest Eids in the history of Palestinians. Yani the saddest, more sad or less, yani similar to this was during Nakba 1948. When they announced the establishment of Israel, and they occupied almost 20% of the Palestinian land in 1948. After that, there were a lot of wars, but this is the worst in the last maybe 75 years after 48. That's why it's very difficult for people. As you said, we have a tradition that we visit on the day of Eid, the graveyards of our elders who passed away this year or the previous years. Even this year, they don't even know where their beloved ones have been buried. So it's very difficult for them even to do this simple tradition during Eid. On the other hand, either because of the efforts of psychiatrists, religious leaders, other volunteers in Gaza, who has been always doing activities during the last 6 months to keep the spirit of the young people, the kids and the families, that okay, it's a very tough phase, but we will pass through, we'll go through it for 6 months, 1 year maximum, that it will go. Without these activities, they gather kids every day and sometimes play with them, sometimes sing with them, sometimes pray with them, to give them that kind of resilience and make them believe that they have the hope to survive. Without this, it couldn't have been easy, because even the elder ones are not strong enough to go through if you don't have this collective effort and believe that you can go through.
The other side is the help, which is coming from Arab and Islamic countries. I'm grateful to all Pakistanis who have donated to Khidmat Foundation and all the other Arabic Islamic countries who have donated, despite the fact Israel is trying to block all the... Yeah, that's what Abdul Shakur Saab was also mentioning. Yes, they block the helpers themselves. Nobody can enter. But they delay also the trucks and the help from reaching on time. But still, some of it is reaching, and Palestinians are highlighting this in their social media content and in their, even sometimes in the media coverage, although Israelis have been targeting media to shut all the media outlets who are highlighting what Palestinians are facing. So at the same time, Haitham, how do you see the efforts of the international organizations and governments in order to address and condemn the actions by Israeli forces? It's disappointing, simply, because if this war was happening to any other nation with the state, the reaction would have been different. But because now the world have, to some extent, got used to the fact that Palestinians are under occupation for 75 years. Every year or two, we see them under more attacks from Israel. It became all the news. With all what everybody have seen during the 6 months, now people have got used to it, including governments, including UN, including... Now the most we hear condemning or any statement is once every week or two. Media coverage less, social media interactions are less. I'm going to discuss media coverage and the role being played by journalists in these times. I would want to come to that as well. But Abdul Shakur Saab, आप हितिम की गुफ्तगू भी सुन रहे थे सर, जिस तरह से एक ईद की त्यौहार पे अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं जो इस दुनिया में नहीं है अब, उनकी कब्रों पे जाया जाता है फातिहा के लिए। उनको आपको पता है वहाँ की सूरत हाल, जहाँ पे अस्पतालों को, जहाँ पे स्कूल्स को, जहाँ पे कब्रिस्तानों को जिस तरह से तबाह किया गया है, ये भी गुफ्तगू आप सुन ही रहे थे। अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से सर अब इस पर आते हैं कि उनके जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, उनके दुखों का मदावा जो है वो किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन, हमने देखा है एंड वी बिन अ विटनेस टू दैट सर, कि जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़, कोई भी आफत अगर हमारे मुल्क में आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत हर उस जगह पे पहुंची होती है जहां पर गवर्नमेंट्स तक भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुंची हुई होती। सो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ उनको इमदाद किस तरह से पहुंचाई जा रही है सर? अलीना, हम 3 तरह ये कोशिशें कर रहे हैं। एक तो ये है कि विद इन पाकिस्तान जो कुछ हमारे लिए मुमकिन है वो लोगों से अपील करके बहुत बड़े पैमाने पे, और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानियों के कि उन्होंने बेपनाह मोहब्बतों का इजहार किया। और सच्ची बात ये है कि ये जो पाकिस्तान में फ्लड आया था उससे भी ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत के साथ फ़लस्तीन के लिए फ़ंड भी दिए, इन काइंड चीज़ें भी दी। हम इस वक्त 6 एयर कार्गो वहाँ भिजवा चुके हैं, और पाकिस्तान के NDMA के साथ, चूँकि पाकिस्तान से बाहर निकलना तो इसके बगैर मुमकिन भी नहीं है जब तक हुकूमत इजाज़त न दे, तो हम इनके हमरा एक पहला जहाज़ हमने भेजा और वो अल अरीश में उतरा और वहाँ से फिर सामान को ट्रकों के ज़रिए भेजा। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ से जाने वाले ट्रक सारे एंटर नहीं हो पाते या बहुत डिले से पहुँचते हैं, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान एयर फोर्स के 2 रिटायर्ड एयर मार्शल जो हैं, ये जो अभी पिछले अरसे में PIA के सरबराह भी रहे, अरशद मलिक साहब जी और फारूक हबीब साहब, तो ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और इन्होंने बड़ी हेल्प की। एयर फोर्स के ज़रिए से हमें 5 चार्टर्ड फ़्लाइट्स लेकर दी जो हमारा सामान लेके गए। एक फ़्लाइट तो हम लेके गए इसमें जॉर्डन में, और हाशमाइट फेडरेशन के साथ हमने इसको बाकायदा ड्रॉप करवाया सामान गज़ा के अंदर, जो बायर आपको पता है जिस तरह वो करवाते हैं। बाकी हमें मिस्र में उतारा, और मिस्र में मैं चला गया था अक्टूबर नवंबर में काहिरा में, और हमने वहाँ बाकायदा अपना ऑफिस बनाया है और वहाँ वेयर हाउसेज लिए हैं, और वहाँ से सामान ख़रीद कर हम बड़े ट्रकों के ज़रिए से भेज रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो जारी है।
جس میں ڈیفیکلٹیز ہیں بے شمار، رشوت بھی لیتے ہیں، بے شمار اور چیزیں کرتے ہیں، کچھ پہنچتا ہے کچھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے ہم پرانے زمانے کی جنگوں کا حال سنتے تھے نا کہ لوگ زخمی پڑے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور کوئی بندہ مشکیزہ لے کر یا پانی کا کپ لے کر جاتا ہے اور وہ ظاہرہ پانی گرتا گراتا جائے گا، جب تک بندے تک پہنچے گا ممکن ہے چند گھونٹ ہی رہ جائے۔ ہم نے پہلے یہ چاہا کہ ہم جو بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کے علاج کا بندوبست کریں، تو ہم نے OIC کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہمیں وہاں فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کی العریش کے پاس اجازت مل جائے، جو ابھی تک نہیں ملی۔ ہمارا پورا ورکنگ پلان موجود ہے۔ پاکستان سے کوئی 2500 سے زیادہ ڈاکٹر رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ بڑے کوالیفائیڈ سرجنز ہیں، اور ان میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، 950 کے لگ بھگ تو خواتین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور سر ابھی تک آپ منتظر ہیں پرمیشن کے؟ وہ پرمیشن کے منتظر ہیں، اور یہ پرمیشن اس پہ بلانگ کرے گی کہ جنگ بندی ہوتی ہے، ورنہ مصر ویزے نہیں دیتا ہے۔ البتہ پھر ہم نے ایک اور راؤٹ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈاکٹر الخدمت کے ساتھ وابستہ ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو ہم نے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تھرو کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا۔ اس میں جو ہے وہ 2-3 ہمارے ٹیمیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں، اور وہ باقاعدہ رفح کے اندر سے انہوں نے چکر بھی لگایا۔ ایک خاتون ڈاکٹر ہیں، ان کا تو آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا، اس پہ ڈان پہ آیا تھا، اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ رفح کے اندر گئی تھیں اور یہ سارا کام انہوں نے کیا۔ ڈاکٹر بلال ہے، وہ بھی ہو کے آئے۔ تو ہم وہ انٹرنیشنل لوگ جن کے پاس ویزا ایشو نہیں ہے ان کو بھی لائن اپ کر رہے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کا اہتمام کر سکیں کہ وہاں کے جو زیادہ کریٹیکل مریض ہیں ان کو صرف پرمیشن دے دے پاکستان آنے کی، تو الخدمت ان کا ایئر ٹریول کا بھی، ان کے علاج معالجے کا بھی، ان کی رہائش کا بھی کوئی بوجھ گورنمنٹ پہ نہیں پڑنے دے گی، ہم خود اس کا اہتمام کریں گے۔ سر میں عبدالشکور صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن میں اس سے مزید بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی حکومت کا بھی پھر کیا رسپانس رہا ہے اس سے متعلق، لیکن اس سے پہلے میں ہیتم کے پاس اسی سوال کو لے کے جانا چاہوں گی کہ ہیتم، the way عبدالشکور صاحب is also mentioning, the way Pakistanis have come forward, and Abdul-Shakur Saab said that more than the contributions that were made during the devastating floods, they've made a lot of contributions for our brothers and sisters of Palestine, and they've come forward and from all over Pakistan in order to make these contributions. How do you see the efforts of journalists and media outlets in shaping the global perception of the situation? Before media, I have to comment about the Pakistani contributions. For Palestinians, beside the material itself, the contribution has a great value. When I cover any demonstration or gathering of goods, or even take screenshots of the donations and show it to my friends in Gaza, they say, okay, this makes us stand for a longer time. Oh, Pakistanis are with us, Tika. Then when we are fine. Because the value of Pakistan in Palestinian hearts for last 30 years or more, it's connecting with a stronger Islamic countries, a country which speaks about things in UN in different forms. And in the last 2-3 years, in different occasions, a lot of Pakistani officials have spoke about Palestine in different forums. So this is emotionally, psychologically, before this kind of help arrives to Gaza and Al-Arish. And as Mr. Shakur said, they are still blocking, they are not allowing the hospitals to reach, but the sense of help is reaching to Gaza. Or now about the media have done some, I mean Arab media, Islamic media, international media, but did not do enough. يعني Pakistani media is highlighting the Pakistani efforts, but international media, you know, it's driven by American and European media. But still hasn't been able to
bring the attention towards the atrocities, you think? Yes, this time they had to, because in the beginning they tried to cover what Israel is doing, but after first month, second month, social media forced them to. Because the huge difference between what they used to show, CNN, BBC. BBC recently apologized for being biased in the coverage, which is very difficult for BBC to admit. Absolutely. And other channels have done similar things. They changed their coverage. They hosted more Palestinian voices, etc., etc. But still, the questions they ask, the facts they highlight, and the facts they ignore are still biased kind of coverage. So there is a change in the international perspective. We have seen a lot of new countries are highlighting that they want to recognize Palestine as a state. They want to support Palestinian rights in the UN, but it's not enough. As you know, everything gets blocked by the American veto in the end in the Security Council, and we go to the same cycle again and again. And you feel the advocacy for justice and accountability must go on more vigorously, perhaps? Yes, yeah. For Palestinians, this is it's good that this is coming, but it's coming a little bit late. This used to be called for in 70s and 80s of the last century. But Tika, this war, after all of this blood, awakened some people in different countries, and it made them realize that something has to be done. So we appreciate all the efforts. Ji, Shakur Sahab. Brother Haitham, I would like to add to your opinion that the sacrifices of Palestinians have made a great breaking. Even the opinion in America is now more in favor of Palestine than in favor of Israel. And this coming election will be the first election in which Palestinian issue will be the core issue, debating in that. Otherwise, you know, America was a state where you cannot even raise the finger against the Zionists and their lobby. So, alhamdulillah, although they have suffered a lot, but their resilience has made a big way out in the opinion of the international opinion. Absolutely. शकूर साहब, और आप जिस तरह इससे पहले भी और जिस तरह हेतम साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी जिस तरह से इमदाद के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको कितना किस हद तक सराहा भी जा रहा है और किस तरह से सराहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है तो हम स्टैंडिंग एंड हम खड़े हैं, इस जंग का सामना वो कर रहे हैं और जिस तरह की बर्बरियत है. बट शकूर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ के जो अफराद हैं और जो ज़ख्मी हैं, उनसे पाकिस्तानी हुकूमत से भी आपने गुजारिश की है, आपने दरख्वास्त की है कि अगर बंदोबस्त किया जाए कि उनको पाकिस्तान लाने की, तो इस हवाले से क्या रिस्पांस रहा है और क्या ये रिक्वेस्ट जो है वो की जा चुकी है हुकूमत से? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है. पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी मसाइल हैं उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं. खुद जो होस्ट कंट्री है इस वक्त इजिप्ट है, उसकी तरफ से अलाउ करना लोगों को कि वो वहाँ से ज़ख्मियों को लेके जा सकें टर्की में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे, तो अभी इसके इम्कानात भी पैदा नहीं हुए. लेकिन वी कीप पुशिंग कि इसका रास्ता बने. हम अपनी तुर्की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और बाद इंटरनेशनल इदारों के साथ भी लगे हुए हैं कि कोई रास्ता ऐसा मिलना चाहिए. एटलीस्ट जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसी कैफियत में है कि अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो उनके लिए सरवाइव करने में मुश्किल होगा. तो लेट्स होप अभी ये जो कायरा में मुज़ाकरात कल आज हुए हैं, हमें तवक्को करनी चाहिए कि इस ब्रेक थ्रू में इसके इम्कानात पैदा होंगे कि कोई इंटरनेशनल एड वहाँ पहुँचाने का और वहाँ से मरीज़ों को लेके जाने का इम्कान पैदा हो जाए इंशाल्लाह. बट शकूर साहब, आपको ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में जंग बंदी का ऐलान हो सकता है? देखिए, कोई जंग दुनिया की ऐसी नहीं जिसने बिलाखिर ख़त्म ना होना हो. अब इस वक्त जो मसला है वो ये है कि फ़लस्तीनी अभी भी अपनी टर्म पर जंग बंदी चाह रहे हैं.
میں کل کی نیوز کو مانیٹر کر رہا تھا اور ان کا جو وفد آیا اس نے کہا کہ ہم اس سے کم کسی بات کو قبول نہیں کریں گے کہ جنگ پرماننٹ بند ہو اور غزہ کے علاقے سے ان کی فوجیں باہر جائیں، ادروائز جنگ بندی بے معنی ہوگی۔ سو ان کی ڈٹرمنیشن تو بہت ہے اور یہ بیانڈ اس کے، لیکن میں ذرا ان کے رول سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ دو اور چیزوں کی طرف، چونکہ ہم جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو 2-3 محاذ ہم نہیں لے کر چل سکے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے تو اس دفعہ بہت تبدیلی کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومتیں پاکستان کی ہو، ایجپٹ کی اپنا اس کی ہو، ٹرکی کی ہو، ملائیشیا کی ہو، یہ 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت امید تھی ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں ساؤتھ افریقہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، محض سگنیٹری نہیں ہوں گے، ابھی بھی انہیں جوائن کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا بی بی سی اور باقی ادارے، ہم بسا اوقات اسٹریٹ پاور کا اظہار تو کرتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں کرتے کہ یہ جو لیگل میٹرز ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وکلاء میں جو انٹرنیشنل لا کو جانتے ہیں انہیں سو کرنا چاہیے۔ بے شمار ایسی خبریں جو بی بی سی جان بوجھ کے ڈمپ کر دیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا، جو بہت اہم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسرائیلی میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ان کو سو کرنا چاہیے کہ یہ کیوں باعث ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر اچھی جگہوں پہ ہم باقاعدہ ان کو سو کریں گے تو ان کے رویے میں مزید بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ تیسرا کام اس حوالے سے ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اگرچہ پاکستان فوج نہیں بھیج سکتا، کچھ اور کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کو کئی طرح کی یکسوئی کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے عید اس موقع پہ ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے ڈاکٹرز کو، جسے کہتے ہیں نا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر، بالکل اسی طرح ان ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ شفا کے اور جو باقی ہسپتال ہیں اس میں فلسطینی ڈاکٹرز کو گولیاں ماری گئی ہیں سیدھا کھڑا کر کے، اور انٹرنیشنل امدادی ادارے جو ہیں ان کے 125 ورکر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور بے شمار اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کو ایک دن جلوس نہیں نکالنا، پٹیاں باندھ کے اپنے اداروں میں جائیں اور کہیں کہ ہم اپنے غزہ کے ان مظلوم ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں۔ خواتین کو باہر نکلنا چاہیے دنیا بھر میں۔ اس وقت کوئی 8,500 سے زیادہ خواتین، 13,000 تو بچے شہید ہوئے ہیں، 8,000 سے زیادہ خواتین جن میں بڑی ساری پریگننٹ خواتین تھیں وہ شہید ہوئی ہیں، تو ان کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل۔ اور اسی طرح پاکستان کو جو میڈیا ہے جس میں شکور صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن میں اسی رسپانس پہ کہ سولیڈارٹی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ایک وہ کلیکٹیو ایفرٹ تو نیچرلی ہوگی، لیکن اگر اس کو بلاک کیا جائے اور حکومتی سطح پر اس پہ قدغنیں ہوں تو وہ کس حد تک افسوسناک ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ای ٹرانسمیشن میں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔